This is IMT News. પાંજોડી આવ્યો ઈ મે મંડે આવ્યો પાંજોડી આવ્યો ઈ મે મંડે આવ્યો તો અપ્રેલ પાંજો મે મંડે આવ્યો તો અપ્રેલ પાંજો મે મંડે આવ્યો બધે ભેગા મિળી મે મંડે જો પરચમ ઉપાડ્યો બધે ભેગા મિળી મે મંડે જો પરચમ ઉપાડ્યો ખુશીઓ વાટો ભાઈ મે મંડે આવ્યો ખુશીઓ વાટો ભાઈ મે મંડે આવ્યો. अस्सलामुअलैकुम. जी वालेकुम सलाम. हाँ, बदे के ईद मुबारक. ईद मुबारक. वर्ल्ड मेमोरियल डे जी मुबारक. आमीन. ऐं बधाई खैरियत से होना. अल्लाह पाक पंहिंजा रोजा इबादत बधे कबूल करे. आमीन. आमीन. अने इकबाल मेहमान ऑफिसर जे पंहिंजे साथ में मिली आए पाकड़ा ग्लोबल मेहमान આવી આય पाण के दिल थी आवकाराती अने हिकिड़ी टूकी वात आऊं कराती के इकबाल भाई ने मीठापुर में आवी आवा जो जमात खाने जो ओपनिंग करेल है आऊं मतलब अंके मले में थोड़ी लेट थई वई जो गड्डी जो काफलो निकरी वियो पछी आईने अंके वासे थी मिली तो मूंखे नारी ने गड्डी ऊभी रखिया ने बाकायदा उतरिया अने मूंखे मिलिया. मूंखे बहु खुशी आहे कि हिकिड़ो वर्ल्ड मेमोरियल जो प्रेसिडेंट आहे अने मुंहिंजे जहिड़ी व्यक्ति खे मिले लाइ वई त मूंखे आईने गड्डी में थी उतरीने मिली आहे एतिरे ही व्यक्ति केतिरी हद हाँ अहिड़ो व्यक्ति पाण खे आईने पंहिंजे साथ जोड़ाइणा आहे जिन जो अल्लाह जा शुक्र आहे इकबाल ऑफिसर जा शुक्र आहे अने GMO जो कमु बहु सारो થઈ રહ્યો आहे. સિરાજભાઈ અહીંજી ગાલ્યું સુણીને અસાંखे બહુ સારો લગે તો ને ઘણો બધો નોલેજ મળે તો અને અનીસ ભા કે પણ ખાસ મુબારકબાદી દી હતી ઈદ મુબારક ચાહતી અને વર્લ્ડ મેમોરિयल डे जी મુબારકબાદી દી હતી. બસ બધાએ જ મળી આયું એડી રીતે મલના રોજે અને સારે में સારો કમ થી એડો બસાવી ઈચ્છા હતી. Rakshinda Zahid, IMT News, London.